गाइस तो नित इन रेडी टेडी हुई कते इन चला कना बाजार ओकातिन चला कना चलो एंड ओकातिन चला कना इन चला कना पेट मार्केट आदि दिन खना शौक तहलेन तिना जे पेट मार्केट इन चला तो पेट मार्केट इन चला कना एंड नय इन रेडी टेडी हुई कते नय नित उड़ुगोइन एंड इन और इन फ्रेंड मिट्टी रूम फ्रेंड उन्हें बाना हॉलिन चला कना तो चलो 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 लगन लगन चलो एंड पेट मार्केट चला खातिर इन अड्डी गान के एक्साइटेड रे ताहले नहीं तो नित ओना चला कना तो चलो 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 चला लेके मन एंड झतहर इना यूट्यूब चैनल रे सागुन दाराम तो एक्साइटमेंट रे इन बुन ले दारेगा तो नित आपे ले आपे कना जे इना यूट्यूब चैनल रे आपे झत को सागुन दाराम तो ठीक है चलो चलो चला लेके मन चलो गाइस आलिंग सैम बाजार मेट्रो स्टेशन खना ये 3 नम्बर गेट खना लिंग उड़ुगो कना माने सैम बाजार मेट्रो स्टेशन और 3 नम्बर गेट खना उड़ुग कते नित चला कना लिंग चलो चलो चला लेगे नहीं माटी जुड़ के एक्साइटेड रे मैंने यहाँ नय आलिंग बाना हले चला कना चलो मेट्रो स्टेशन खाना उड़ुग कते गे लेफ्ट साइड रे मिट्टी हर न्यूरे कना ओना हरते लिंग ताड़ाम हाय कना तापर एकदम ओना हरते कते गे एकदम राइट साइड रे आर मिट्टी हर मेना तो ओना हरते नितो लिंग ताड़ामेआ नय धारे धारे ओड़ा मेना नय ताड़ामेआ लिंग तो चलो जो लिया पे आपे हो चला जुदी सना पे ताले आपे हो चला पे जो जहाँ बापे चला इन फर्स्ट टाइम चला तो चलो चलो चला लेको सो आलिंग से सेटर खानाली एंड चलो देखा भी इन जो किछु ओय ये खूब कम में पा जाए ये माछ देखो देखिस ना चल चले তুলতে রে নিচে ছেলে আছে একটা মেয়ে আছে এটা গিনি পিগ হ্যাঁ হাতে কোথা দেবো হাতে হাতে ওই আমাদের উল্টো দিকের গলিতে আচ্ছা আচ্ছা কখন वाइट एंड में के रखा ये एक एक एकदम 400 টাকা एक একটা 400 টাকা 100 টাকা পেয়ার एक একটা মানে জোড়া তো জোড়া এইটা वाइट वाले का ऐसा बड़ा हो जाएगा ठीक है गाइस नेल पे तीनंगान भीड़ बोलेगा चलो 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 वक्त अपने ही इतना अरे हो जाবে ভাই ভিডিও রে আমাদের কাছে কেমন ভিডিও বানাচ্ছে বলটা দেখো এটা একটা চোখ ইয়ে হয়ে গেছে আলাদা চোখ জল খাবে না সেটা লাগে একটু পাতলা করে আর বাকি ভিডিও করবে না খুব পাতলা করবে না মিডিয়াম করে কি করে বিক্রি করে রে আমার তো আলাদা করে ওইটা সুন্দর লাগছে রে এটা কত টাকা দিলো কত 9.5 দাদা নিতে চাইছিল এরকম দেখ দেখ এদিকে শুয়ে যাচ্ছে
ওটাকে দেখবো, চল না। কত কত এটা? প্লিজ ছড়িয়ে আন যারা ভিডিও করবেন না, ছড়িয়ে আন। মাছগুলো নেওয়া যায় বল, আমার ওই লাকি বেবি মানি প্ল্যান্ট নিব, এইটাও নিতে। 10 টাকা হবে, দুটো নিব, 10 টাকা করে দুটো নিব। নাই কালার আছে, তো কালার আছে, ওই যে ছাড়গুলো আছে বলেছি, কালার আছে। 100 টাকা দেবো এক জোড়া। বেগুন বাগান কত করে? বাজে গন্ধ আছে কত করে? 300 টাকা। মানি প্ল্যান্ট কত করে? মানি প্ল্যান্ট কি অবস্থা হয়ে গেছে। हाय ini tuh rumah sederhana nih ya. Kalau teh nyali cek lihat tak nyala karena cek lihat tak minum kicu aku nyata aku noi ini ada hende aku hari friend itu mungkin baria ठीक ya pore tin apa karawan I'm so tired আসলাম, যা টাকা ছিল সব উড়ে আসছি। ছেড়ে দে হাতটা।